салому алайкум ва раҳматуллоҳ. бародарои азиз, хуш омадед ба канали мо. дар навори имрӯза нархи навои биқои калон, биқои майда ҳам бародаро аз бозори Калхусобод, пайшами бозори Калхусобод ҳатман видеонаворро то охир тамошо кунед. дастгирии худро фаромӯш накунед. як дона лайка барои пешравии канали мо бародаро биҷиқев. дар канали мо меҳмон боше, подписатся кунед. агар битонед ҳамаи видеоро як поделитса кунед, дар имо беҳад хуб мешавад. раҳмати калон ба ҳамаи шумо бародаро барои дастгиритон. курси имрӯза дар рӯи экран. видео имрӯзаро то охир тамошо кунед. худованд нигаҳбонтон боша бародарои азиз. Ина бақара бақо бародаро иша 64 харидая сфеда 6900 харидам бози шаби иша 6400 иша харидам иша 6400 иша 6900 на охаридан 6900 сфедая сияҳаш 6400 ин бақара 12 таш гуфти яка 11000 сомониш мега 10 нимаш кайса наметияш 11 ним азор 11000 11 ним ам чаро гуфтайс асташ бақай калон 11000 мега иша чанд гуфти яка иша чанд гуфти 12 ис сфеда 12000 мега ис сфеда 12000 иша чи яка 11 ишам 11000 сомони мега 11000 сомони иша мега на бародаро 11000 сомониш мега бо муомила дора бақара 11000 сомон бозор ягон нақш карака 20000 ҳар диша 20000 кан иша ё мегам 22000 ҳар диш 11000 мешава 20000 шухан 10000 шухан додаги шунест ой калон 11000 нархошу бародаро бақай ала нархи 10000 сомонӣ мега бозорда 81 82 8200 шикансан додагиш нест айқа 10000 сомониш мега бақай фарби соз ина хуша бина бародар 8100 8200 кайсан дақиқа додагиш нест ина бародаро бақай калон нархша чанд гуфти яка нархш чанда 10000 сомониш мега бозорда то 9300 канаш надудайс асташ бақай калон созай нархш 10000 сомон 9300 ина ҳозир гуфтайсанаш наметияш дақиқа 10000 сомонӣ мега ина иш бақаш иша чанд гуфти яка наҳани иша наҳани мазор мега 88 гуфтайсанаш надудайс асташ дақиқа چیکار کسایی؟ باز یکم دمی تنه نفریمون بود. هیچ مدیار نمیه تا نه نیم ازورش میگه بازاردا 88 89 کایسن نادوده است از دقیقه خیلی کلام ایساز نه برادرو بقای علا نرخ 9000 سومونی میگه نرخ 9000 سومونی میگه بازار یگو نرخ کرا که 87
8700 шкам бозор дақиқа додагиш нест. Бақай гизала 1000 сомон нархаш. нарх навора гуфтан я бифаҳмем. تا گیزالا های برادرها بقای زرد نرخشه 8000 گفتی 8000 سومونیش میگه بازاردا 7500 7600 شکن دادگیش نیست بقای یوشک برای باقیدن اینا برادرها خودتون بینید نرخش 8000 سومونیش میگه 75 76 که هستن دادگیش نیست دقیقا اینا برادرها بقای یوشک به چند کای نقشه؟ 6.5 میگم با سودو 6500 سومونیش میگه با سودو میشه بازار یگان نقش کرده که؟ بازار 5400 پنجنیم 5400 5500 شکن دادگیش نیست دقیقا 6000 سومونیش میگه بقای یوشک اینا برادرها بقای سیمیتل نرخشه 12500 سومونی میگه این بازار چند کرده؟ بازار 10500 سومونی شکن دادگیش نیست نرخشه 12500 سومونی میگه بقای سیمیتل دهنی مزار دادگیش نیست برادرها بقای یوشک میگه اینا بقاک یوشک نرخش 6000 سومونی میگه 6000 سومونی بازار چند شکر بازار 5 بازار دا 5000 شکر دادگیش نیست با 6000 معامله میشه سودا میشه دا 5 نه بقای یوشک این 8 9 ماه 8 9 ماه 6000 سومونیش میگه ایشه چی اکا؟ ایشه 5 نیم ایشه 5500 سومونی میگه اینا بازار چند که؟ 48 4800 شکر دادگیش نیست 5500 سومونیش میگه اینا ایش بقاش ایشه چند گفته اکا؟ نهانیم ایشه نهانیم ازور میگه 88 گفته ایسانش نداده ایساس دقیقا چیکار قصدایی باز یکم نمیتونه نفریمون بو هیچ ما دیار نمیه یعنی تا نهانیم ازورش میگه بازاردا 88 89 که هستن نداده ایساس دقیقا خیلی کلم ایساس نه برادرو بقای الان نرخش 9000 سومونی میگه نرخش 9000 سومونی میگه بازار یگان نرخش کرده که 8700 شکم بازار دقیقا دادگیش نیست بقای گیزلا 1000 سومون نرخش